lamsugo ko khorang nai tono jotto lukurokno ang Sutitra sungtini phai Sakbaithang kainta kuprawo khoroksa takhukni cha bagano bini o cha bagan asako naithatok bo Sakbaithang no bo o cha bagano kayo o cha bagano je samung rok khlairi toni mani bo niji saksasung nijini rang bani bo obo haike sibini o cha bagano bo slamai tabuk cha blai bo kholoi mani tongo bo obo haike no bo sini Tripura hastewo khoroksa Tiprasa angoi obo hai kaham samung khlai tongo haike bo obo hai bini Sakbaithang bo sa bagan slamai tongo haike bo sa bagan kai tongo abnu tui sung oro phai Sakbaithang nge sung norong ni buskango obini je Sakbaithang bo je sa bagan klai kai mani sung abonong ni buskango phurungnai bo ma haike bo kai kha angkete lukorong sungte bo kaham bini kaimung rok te bo o cha bagan je machine rok bo Sakbaithang pai mani rok oborong sung nong no phurungnai lukorong no sung abo kaham ken phurungnai norok nai tongni haike no sini Tiprasa rok ni bisingo sung khub kom no nugu je sung obo hai rok cha bagano je kai mani sin Tiprasa rok obo hai rok kaya thikno sung sin Tiprasa rok ni kwbang ma jaga rok tongo haipeno sung o jaga rok no sung magana khibia oi obo hai gena jaga rok no magana khlai ereng tongya oi sini Tiprasa rok obo hai gena mani rok kai cha bagan rok khlai tongdi engkete kwbang ma no mukutung thaikitung rok kai obo hai jaga khali rok kai tongdi obo hai rok no ang sung tabon naile o je green tea slamane o bom haike process tea slamjak abun tea sung takhung ni khokte khana layen nang amo bom haike process ke slamjak abun kisa lokorong sai khana hambai Khorang no tai ani green tea slamane kai ang onek boro green tea slamane obo khai slamo dipping onek khayo oneke khlayo obo khaye tamnai tini je obo hoku mane tini je kutung gas ambai baksa khlayo engke baksa kai pan fry chini Tripura khane kele krei ang je saimamon mote pan fry ang sasung Tripura khlaiko ikona dipping khane tonga ang saimia sotik kintu asal ko kaitamo ani obo khlaimong kai pan fry ani je green tea khaimani ikai boi onek boro obo khaimani tamnai onek boro green tea slamani kintu yellow color rong jago engkai onek boro kan no sauje ni nawo green color rong geni nawo boti khai green color rong boi ano sungnai botong ba green nong ni mo green soi no blai bo green ti bo green ti ni color ro green ni boi ano saw ga bo boi ka ani slamani system ke angam dikhe slama no no kisab no phunan ta tabok ga bo system ke ang no obo khainai obo temperature kaisa tongo obo temperature tongo ar temperature ang nai obo khainai fry khainai obo no obono fry khainai obono fry khaimani kaisa system tongo time tongo obono timing mote bono rosana nangnai omte khai ta mong thanai samai obo thai yongmang thane tate jokhon ongano jora ngano apro jora kaisa tongo bone aw saimana nango sudu yongmani bisimong ya a jora mote bono karena nangnai o jagani karoi bono apro kai nor phangere na nangnai ang sung tabon naile o cha rong no bahai ke ruling khlai abno sung tabong naile
ताब सोंनायले न बिनि अचा बागान खरक बुसुक वार्कार तंग ब खरक बुसुक काम खाने रंग न तुइ अचा बागान खलाइ तंग आबन तुइ सों बिनि खोक्ते खनाले ताकुकनि नि अजे चा बागान जे खलाइ मनि न आ जागा खरक बुसुक वार्कार तंग हाय के खरक बुसुक काम खाने रंग तुइ न काम खलाइ तंग आनर रेगुलार 3 হইতে 5 जना मिनिमाम जों 3 जना सब समय रेगुलार दङ आबन बिसिङि वाइसो अर्डार जखन गोबां खाकाय आफोर 5 जना रं नांगौ मिनिमाम 5 जना आं काम खाइरिवा गाबो काय नरक अब साइमानन मोजों जे अब ताम खाइस्लाम ना के जोंगर पेन फ्राइ खलाइ पहिला ग्रीन टी स्लाम न के पेन फ्राइ खलाइ नांगौ पेन फ्राइ खाइ पायै अमतिखे रुलिं खाइ नांगौ अमतिखे रुलिं खाइ पाइ खाय एरपरे बनो ड्रायार दानाय ड्रायार जाय अब ड्राइ अंनाय आ ड्राइ अंनानै अनेक किसु समय नांगौ अनेक टाइम नांगौ देर हयतो 2 घंटा टाइम नांगौ आउन बिसिङे ड्राइ अंग जगनाय जाबो ओके उबनि काम ग्रीन टी नि काम आ सों ताब नाइले न बरंनि जे अचा न बाहायके रुलिं खलाइ आबन तुइ सों ताकुकनि खोक्ते खनाले अब न रुलिं न अब चिन कक बरगे मलिमान हनता बन बड़ा जे जों जे ब्लाइ कथां कथां माने ब्लाइ कथां माने अब तो बंजाक ताम नाय पेन फ्राइ खाइजाक अब पेन फ्राइ खाइमन परे बन रुलिं खाइना नांगौ रुलिं खलायागा नि न ब्लाइ कत फास्ट कट कटंग दंनाय ब्ले हेगे तो नि न काबो जे काबो नंसा दाइ नङा ना साब्लाने लुखलाइ बा तिरिउ नङा ना फ्रुकाइ कापसा ग्यां थानाय हेगा आत अपन बागिया सुदु अब अनेक किसोर प्रोसेस दङ हेगा अब माने ताम ने काबो चांनान बागै सिमिया अब चा ब्लाइ कट कटक सित्रांग नाइथक ना छिग्यां हेगा अब अमतिखाय रुलिं खायका अब चिकन चिकन नङि थानाय फ्रुकाइ अब ब्लाइ दुल जागै रुलिं खायना नांगौ आमतिता ताको रुलिं खलाइ मनि परे ताम खलाइ आ रुलिं खायमान परे जोंना ड्रायार दानाय जतन नेट बेरावै नेट रिवै ड्रायार दानाय ड्रायार देखाय अब ड्राइ आफरके फरानाय आ फरानायनि टाइम देर हयतो 2 घंटा टाइम नांगौ अब तरक तरक फराना नांगौ एकबारे हिट गोबां खारि खाय अब कालार सित्राङै थानाय नायथाखौ याव थानाय जा यावन बागै तरक तरक खाय अब काला अब खायना नांगौ तामनाय फराना नांगता गदार ता काजे सनामु सुङो निनि अर्गानिक टी जे सलामै तंमने न जे अर्गानिक टी बा चा बागान जे खलाइ तंमने निनि अर खरक बुसुक वर्कर्स तंग हायके खरक बुसुक काम खाइने रक्त आनर ब्लाइ खलनाय बा रुलिं खाय जों ब्लाइ खलनाय रन रुलिं बखायो तामन जे हिमा सालचा सापं सालबुथरे काम खायनान थाखाय ब्लाइ खलनानै ताजक ब्लाइ गोबां नांगिया तामन जे हिमा आनेबो ताबक कटालखौ गाबन बागै ताबक तरक तरक जों 3 हयते 5 जना बेसिरभाग न दङ एका 2 वर्ष ब्लाइ खलगाय ते 2 वर्ष जा ब्लाइ सलामो एका रुलिं खायतने रग नाङै थांगा आमते समय आमते सालचा दिन काटोय थांदा रुलिं खलाइमनि यागुल अचान बम हाइके ड्राइ खाइ हारि संताव ताखुनि खोक्ते खनालेन गा रुलिं खाइमानि परे जों ब्लाइनो किसे आमते ताम नाय जों रुलिं खायका त ब्लाइ दुलजक थांबाय आ दुलजक नाबने तेवैसा जों ब्लाइ पेहेला नांगौ पेहेले किसे नबार चाइना नांगौ माने नबार नांखाके परे आबने कालार माने तेब ग्लेजों फानिता तेब कखां फानाय आबन बागै जों आमते तना नांग तेवैसा रुलिं खाइमनि यागुल ताबुक ताम खलाइने अचान रुलिं खाइमान परे जों दा तासिङा 3 जना रुलिं खाइलेगा 3 जना रुलिं खाइमान परे सा सिनि अमतै अफुरगाय जों आबो करंसा खाइनि तेवैसा आबो त जतन करंसा अलका खाइमाने अलका खाइजांना तेवैसा करंसा खाइ जों जतन करंसा खाइ तेवैसा जतन मिक्स खाइनान बागै तेवैसा रुलिं मा खायो गेदार अचान रुलिं खलाइमनि यागुल के या अमन खलाइमनि यागुल त तामन खलाइजा एका रुलिं खाइमानि परे आबन जों दा तासिङा 3 जना रुलिं खाइलेगा 3 जना रुलिं खाइमान परे जों ब्लाइना तेवैसा करंसा खायो करंसा खलाइ तेवैसा आबन तेवैसा तामनाय अब तामैसा माने रुलिं तेवैसा खायना नांगा अब जतन मिलगै ताम जे हिमा 3 जना खाइमान अब 3 रकम दङ काइसाने रुलिं किसा कामके खाइजगो तेमा काइसाने कामके खाइजगे आङो एका आबन तेवैसा 2-3 बार आं निजे न तेवैसा आबन एकलगे कामके जतन करंसा खाइ थुमै तेवैसा आं 2-3 बार तेवैसा रुलिं खाइना नांगौ माने तेवैसा माने फ्रेश लास्ट निता आंदिखाय खाइ पाये एरपर काय अबन जों पेहेलनाय बालिङो पेहेलै नबार फनाङै दानाय साटङैया साटङ त तनिया साटङ दंखाय बा काला नष्ट थानाय एका जों तेसा बालिङो पेहेलै किसे नबार मानजाग्रि दानाय जा एका आबन परे काय जों ड्रायार दानाय एका ड्रायार दाय पेका जों ड्राइनि तेसा नाम फुनुगोन ड्राइ बन्तिके खाइ
Ang kisang tabok naile no ocha rolling climate yagulo dry climate yagulo bahike dry na roda abono sing naile en tabok fighting kisang tabok normal funungan ocha blai na rolling climate yagulo ocha blai rogno dry na bisingo dawoi obahike no kuran khlaye balingo haika kaisa maniyo obno luklaye satungo furano ginoro nugunya mankana obno bahike drainer khlaijaka gesung takho bai kok sainale bo bufurni simi te bo salongni simi bahike bo ocha baganani khlainani jengkha abnoti singbin khokti khanale aw phaide gesung taw takho bai kok sainale hambai kok khramno chini kain jagapra phaimani bagai ani bagan visit khaimani bagai gai ani parani mongka kain jagapra para ani mongkai rosik debborma emne para angkai ano bidasagar neringo aw hongke sing tabok sungai nale no bin khokti khanale no bo ocha bagano bufurni simi bahike jengkha te bom bom haike bo ocha bagano sakbaithang bo kaikha abnoti singbin khokti khanale bagan kaimani bufurni simi kaijaka bahike jengkha bufurni simi start khlaijaka obno kisa lukorongno sawi khnare ang obo cha khaimani kai 1998 do suru khaika 1998 do ang bagano suru khaika cha bagan khaijani যখন আবো আং বুনি থানে সাইমা কাজে কিসা মিসা চা বাগানো রাং ফুসার কিসা ইনকাম খাইমানো আবান বাগে ওয়ানসুগৈ আং বেকার বরক কোনো কিছু খাইয়া আং গিরিস্তে খাইনি বরক আং ওয়ানসু কাজে বমতে খাই রাং ফুসা ইনকাম খাইমানো আমতে ওয়ানসুগৈ আং বখাওয়া কাইসা নাহা কাজে আং চা বাগান খাইনায়ানো চা বাগানো বসু ইনকামং আং কিসা নাই 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 আবন আমতে হিনি বখাও দুকঙৈ আং চা বাগান সুরু খাইকা গায়ানো বাগান 1998 ang cha bagan khayo aboni pore hangkai obo tamnai যখন টিবোট ন হইতে যে এই অর্গানিক চা বাগান খাইনা নাই বরক তামনে বনি বুখো খানাওয়া চা বাগান খাইনা নাই বা অর্গানিক চা বাগান খাইনা নাই কিন্তু আং অর্গানিক খাইনা নাই আগেনি সিমিনো ওয়ানসুকজা কাইসা দङै दङ যে ও চাও যেভাবে সার যেভাবে ব্লাইনি বিথি রিজাগ মানে আবো মকর বনি গাকাই কেবো সাইমিয়া কিন্তু আং রেনে বরক আং সাইমান আর বুসু জরাতে পাওয়ারফুল বিথি রিজাগই দं লিটার কাইসা বিথিनि দাম 3500 3000 आ बिथि लिटार कायसा दाम बिटार बिसि लिटार कायसा दाम नङारा बुवा दाम होनाय बागान रेनान थाखाय रमदे एककानि जागावनि निने दुइ लेबार नाङै थाङो आमसुकाय चा कुबुंखाय मिसिउइ मारु आमते बिथि आरो तामंनाय हायाखाय रेड स्पाइडार रंनाय ओंखाय यंसाक ब्लायो माने तामनाय बुतै नंनाय फुटा थुबा थुबाखाय कसम कसम अंनाय यामति रङ आबान बागै चुंतामखाय अनेक पावरफुल बिथि रिवा जागाव ओंखाय सार बरिव हा तलाव हावा तारमाने बुफां तलाव ओंखाय सार रिव बरक अधिक उत्पादननि बागै माने इनकाम काहामंनान बागै दादै दादै ब्लाइ मानान बागै ब्लाइ काबां मानान बागै एक्चुअली जों ओंखा बरक ओंखा लुबि माने रां फैसा काबां इनकाम खायनानै सोर्स मां बरक जतन वानसुगो एका वानसुत तिन आं तब आनि कायसा वानसु मुं दङ ताम सिनि जे त्रिपुरा बासियो वानसांथ त्रिपुरांथ थुरुकंथ कुलियंथ বা যে কোনো মণিপুরি নংथ যে কোনো সম্প্রদায়नि বরক নংथ চাত বরক যতन नंगौ आइखा कासे बरक चा नंगौ ओंखाय जों चा नंमानि कारन खातामा जोंनि बसाक तामनाय थुइबो चाखायनो जों कोनो किछु चाथु जायाथु कोनो किछु दै नंथ नङाथु जों सिगां थुमान बसाखायसे सिगां चा सालामि पाइगारनाय যত সম্প্রদায়नो वानसा हिन्दी त्रिपुरा हिन्दी जे कोनो सम्प्रदायनि बरक सिगां सासी सिगां अंग्रानाय माइमुइ मुनानै जानानै सिगां सासी बक्सागारनाय एरपरेसे माइमुइ जानानै नंनानै अलसे आबंसिनाय ओंखाय आं वानसुगो तामनै जों जे अब आं जे अजागा सुगजराते बिथि रि दं ओंखाय आब बखुगो मार्क्स थुपानोसे आ बिथिनि बाहाय आसुकै चिरिंखै बिसिङा हाबो आने माने तामनाय बहक बिसिङो माने अब बिथि रिवै तिनि सापुं तिनि रमदे दिबसा बिथि रिगा दिबसा बिथि रिबन अब सालनै सालथाम जराते अब बखुङो आ बिथि बाहाय फाइनो दं
amasu jorte bithi powerful obo ka ang wansu ko tamo chino powerful bithi chung tabo watei phai sujogai thangkai to kok kori kha kintu watei phaiyawi rok tongoi onek somoy chung salni saltam ba 4-5 din por rok apply kholo chaplai eka chaplai kholi chung factory lang chung cha salamo ka abo কয়েকদিন বিসিঙ চা বেলাই নখরি থাঙ সালি সালতান বিসিঙ ন ইনকা নিনি যে আ জায়গা নং যে কেমিক্যাল ইউজ খাইমানে যে ব্লাইও বিথিরি মানে বা ইয়া ফাঙ সারি মানে আবো তো বুফাঙ তঙি তঙা ব্লাইও ইনকা আ ব্লাই জং বহক বুকসাও নংকা কাই চিনি তাম অবস্থা ন আবো যতন ওয়ানসো মান তাকো বহু ইনকা আং বুখানে ওয়ানসো মুং তঙ তাম কাইসা জং যে অমসে খাই বিথি অমসে কেমিক্যাল বিথি ন ওয়াই সারি মানে বাইসে সালনি সালতাম বকুঙ বাই ফাই দङ गाबोन जों जाखाखाय ताम अबस्था न आं साइजों आबो वानसो प्राय समयनो गा आं वानसोमोन पर आं ताम वानसो आबो अर्गानिक फनो खाइमा खाकाय आबर सारबिथिरि ओइ खाइमा खाय बेलेखै जाखामो तामन जे हिमासेनि अब ज्राय हिन्दी अकरा हिन्दी जतन ताम हनाय डायबिटिस दङ क्यान्सार दङ लिभार फेट दङ लिभार ताम अनेक रकम बेमार दङ याबन बागैनो आबो आंखाय वानसुगो चिनो आबो सार गोनां माने चामान नंमान होजेनो जत किसु आमते बेमार चिनि बसागो फाइ दङ एके चंसा नंगाना 5 टाका रय बा 10 टाका रय किन्तु आबो चंसा नंमान कलाय आबो जों 20 से चामान कलाय आबन बागैनो चिनि बहक माने लिभार माने सरि लिभार माने हामियावनि थाङो लिभार हामियावनि बागैनो चिनि देहेर बेमार अनेक रकमनि बेमार अंगै फायो आबन बागैनो आं वानसुगो जे आं आगैनो सिमिनो अब अर्गानिक खालायनाय तंहाकाय बेलेखे चाखो खामो एका आं हठात के वैसा अब टिबट न जे 2019 आं खबर माखा जे टिबट जे अर्गानिक चा खायन बागै जे इच्छुक बर फाइमालाय फाइतन होननाय ओंखाय आबने आं सालिन परे आंनो काम काज पाइले आं थांमाय दंखा किन्तु सालनि लेरखा सालनि लेरन परे आं थांनाय सुंका ताम चिनि ताम अर्गानिक खायन नों किनु आं खाना लामते तर तंग कोनो उबरक लाइनद्रक नि समानि साव अब टिबट दिगन्त बर्मन नि दङ आसामनि ब एमने ब ताम नाय जानि बेपारि बेलेखे साइमान गे बनो जुन अर्गानिक चा खाइमान खाइगाका सब्सिडि बते किसा कबां मान आमते माने ताम इन अर्गानिक निसलाय अर्गानिक हंगे ते किसा दामराबो बिसि मानाय आमते हिनि बानो छाता इनके सामान परे आं दवाखाना आं बनो साखा आं बेलेखे साखा नङाना कक माने साइ खोनारि मान बागै किन्तु आगेनि सिमेनो वानसो जागामते खायनानै इनके बेलेखे जाबले नंताबो खायि खाना चिमे आमते डकुमेन्ट जमा रिपेदि इनके निने खानानो आं रेजिस्ट्रेसन खारिनाय इने सावै बाबाय सालायका सालायबाय थाङै जमा रिखा जमा रिमाने परे आं बनो सुंका किन्तु सार नाजि आं अर्गानिक खायगाकाय आनि अर्गानिक तामनाय आं प्रतिकानि वो आने हमने तो 2.08 हेक्टर माने 2 हेक्टर किसा ऊपर दङ का वानसु गजे जानि सार एक कानियो से जो आं जरि रमनि सपोज कैसा बछरे जदि आं 15,000 कानियो माखांगाकाय आने 12-13 कानि जागाव आं आनि इनकाम किन्तु असु फायो आंका आना इनकाम फादे फायनो आं बनो सुंका इनकाम तो किसा मिसा कमंनाय अच्छा कक करि आने कक कैतामा आं बरगनो जेकुनु बरनो काहाम तंतो काहाम काय तंतो काहाम काय जातो हनि आंखाय जतन बागैनो वानसुमने कला कक कलायो आनि वानसुमने कारण का तामा आंनि जेबो सरि हामिया आनि गेस्ट्रिक दङ गेस्ट्रिक अंमनि परे गेस्ट्रिक कालचार अंखा गाङाबो वानसुगो जे आगि सरि काहाम गाबन परे तरक जखन सार जखन व्यवहार अंखा सार जखन चिनि त्रिपुराव फाइसक पाइके आबरुनि सिमिनि न माने जतनिनो सरि नांनासिगोन जे सरि किसा दुर्बल अंमनि काहायं दङ जत परने माने बिसाक सिंगिया काहाय सरि सिंगिया काहाय चाइ नङि बहक लाई हाय अंगु गाबन पर है दिन आमते आनि सरिबा आमते कन्या गेस्ट्रिक नि प्रॉब्लेम अंगि थाका गेस्ट्रिक अर आलचार अंग थाका याबन बागैनो ताको बुकजों जतनो नांमा साव जे अर्गानिक चाखांगाय अर्गानिक नंखांगाय सरि काहाम तंनाय आबा आंदरनो कुना आनि चा नंदिहिनि सामान कय गया माने जतटुक सम्भव सारनि माने थेके बासि तंखाय बेलेखे चाव सारनि माने चामनो थेके गाबो दिगन्त बर्मा नाना साकाजे नंखाय खायदिहिनि अला चुनो तामनाय आसाम रहका अब ट्रेनिं रिनन बागे पमते ट्रेनिं चुनो अर्गानिक चा बतिके खायन नां आमते सान मन नाजन बागे
গাই আসুক বছর কিন্তু যখন ইংরেজ রক ফাই চিনি ইংরেজ রক ফাই মানে তো বহুত বছর যতন সাইমানো ইংরেজ রক ফাই নিরমনি আসামও অনেক বছর মানে তারমানে অর্গানিক চা খাই দङ কিন্তু চিনি ত্রিপুরা তো অর্গানিক চা অনিয়া আं खानामाखाय 2019 सो खानाव बय खाना किन्तु आं किन्तु खानाया गाबोन परे जों आरो ट्रेनिं नि थांगा ट्रेनिं नाय माने ट्रेनिं माने नायनानै ता बुनि बागान बतिखे खाय इन अर्गानिक बागान बतिखे खाय बा बतिखे ग्रीन टी स्लामजाक बरनो स्लामजाक सिं फुनु कादा जुनो बर कायसानि बेबसान लायनो कायसा बर फुरुंगि दंनासा गारन बरनो सावजुनो आं सुंगा बरनो जे जों तो नरनो र नायनानै अकनानि बागानरनो जुनो रहका बा सोलोंनानै बागै तामो सोलोंनानै दं जों तामो कोनो फुरुंजांनाय जे दं गाय बरक साव तामो नरनो तो जों तो अब तो बेबसानि जाने बेबसानि लाइन सार जों तो अब केबनो कायसे फुरुंमैया ककाय नरनो जों सिस्टेम सिम साइरे माने अमते के सिस्टेम खराय अमते यङ आइ परे नर खायमानाय मै आबो जाने बेपार आमते हिनि साव गाय जा हक आं आरो थाङै रुलिं सिमि किसा खायनानै खायका आं लगेते बरक थानाय दङ जों चार पाँच जन थांखासिनो एकान जागाफोरा एरियानि न माने वाखि नगर एरियानि ता गाय आरो थाङै रुलिं खायनानै सिमि किसा खायरे हका बास सालनि सेलतान थंलायखा बाखि आमसुक जारतै सिनि नायमुंराव बागान राखा दं नायलेखा फायलेखा आइफले फायलेखा पारा फायलेखा एबार आं सुंगा सार जे जों तो दाबो अर्गानिक चाहनी खलाया नसिन अर्गानिक रेट किसा बारे जमाना बा फैक्ट्री फाना थाके चने किसा रेट कबां दरिना हिनि समान बाफ्रो साका जे रेट तो कबां रिमे रेट तामसुं तंनाय किन्तु नों ग्रीन टी बा ऑर्थोडॉक्स टी व्हाइट टी येलो टी आमतिरो सलामि फालेमा खांकायबा निनि बेनिफिट दंनाय ओंखाय जनो सय गाय कोनो अबसेरिया ट्रेनिं सेरिया ओंखाय जोंखाय बाहायके मानाबो जों आमान बावनि फेमान जे आमते सोलोंया मा खाया ओंखाय जों बाहायके सायमानाबा हिनि सामाने गाबो ट्राई खायजे बा आं बरर बाय आसामनि बरर केसे जगाजग खाय दंनाय हाय नर कामते खनि सरंग मानाय हिनि साव गाया आसान बरनो बार फोन खायगा बार फोन खायगा बरबो टेक तो नांजाग अनेक समय फोन रिसीव से खाय आमते अवसर आमते रखङो गां पुले फुरो वाइसा बायनि सिम बरक बाय कक सालायका मा सापानो मले कक माने काहाम कै साया बरबा माने फुरना नाया मन ककता गाय 2019 सिमिनि आं चा सलामना सुरु खायका माने ग्रीन टी बो ट्राई खायो ऑर्थोडॉक्स ट्राई खायो हर साल आइ माने ताम होनाय अब हर एकटा दुइटा तीनटा कोनो समय बाजो ककाय आं अब जखन अ जागाव जखन सिनि अर्गानिक चा नि फालै मानानि किसा माने ताम होनाय रां फैसा गोबां इनकाम खाय मानानि लामा जदि तङै दङ हंगाकाय आं गाय वानसो गावबा जेति फानो जे अ लामानो मा तिखलायनाय अब ब जागा हुइजागि दं बनां मा कारिनाय एने वानसुका एका वानसुका आमतिका हापुं सापुं खायमां 2019 नि सिमिनि 2022 जखन फैगा बवा एमने डिसेम्बर मास न 2021 न माने डिसेम्बर नि दिगे नां किसा माने याक ते किसा फ्रियंका माने रोंखा माने किसा रोङि फैगा डिसेम्बर जरा गाय जखन फेब्रुवारि मास जखन बलाय कटाल फैगा बुफां प्लुनिंग अंका कटाल बसर तो शेष डिसेम्बर गते बुफां पाइजाक आ बसरनि जरातै गाय डिसेम्बर मासा तेवैसा बुफां प्लुनिंग खायगा बुफां प्लुनिंग खालामर पर बलाय कटाल फैगा बलाय कटाल खायन पर आं बलाय कटाल खायसिने हिनि वानसुका आफ्रो तो डिसेम्बर मासा तो बलाय जतन हामजां जाक बलाय माने बलाय कटाल गरै जतन बलाय बुरा मां गाबोन परे आं वानसुका जे बसर कटाल खायसिने गाय फेब्रुवारि दिके बलाय किसा फायकिया पुरो गा बलाय फायपुरो आं निजे ग्रीन टी तेवैसा स्लामका एवं ऑर्थोडॉक्स स्लामका ग्रीन टी स्लामका एटाई ऑर्थोडॉक्स स्लामका कि 3 बছरनि परे माने 2 बছरनि परे माने 3 बছर कलायका 3 बছर से आं माने ग्रीन टी स्लामनानै ते ऑर्थोडॉक्स स्लामनानै व्हाइट टी स्लामनानै येलो टी स्लामनानै आब्रक जतन आं ताबक मोटामोटी नरक बरक ताई ईश्वरनि जारै ईशा ताबक माने मानद्रप माने कलायो बरंनि तो पाइमुं तो थागिया माने स्रममु थागिया एका आमदिखै ताबक आं ग्रीन टी ऑर्थोडॉक्स खाय दंता गाय ताई कायसा को आं बाजाराव एमने जतन पैकेट रक आं रहरि दङ जत जागानो एडिसिओ मानाय एवं चिनि आगरतलाबो मानाय एमना आं एक्सपो मेला बासुखा मेलाव केव बुद नुखाना वानसा तिब्रा जतन नुखा गाय ताई आसुखा इंडस्ट्री मेला हाबानिया इंडस्ट्री मेलाबो माने अब टीटीडीसी नि डिपार्टमेंट होइते आं आरो फालरिखा एवं आं माजे तङैखा
enga phalmani jaga enga borok kaisa kuisu posno khayano nini Tiprani cha bomtei engai nungui nayano kisa test khaide enga to abo test khainani to অবশ্যই দরকার আং নিজেনো এই সাখানি বরণ টেস্ট খাইতে দিনে মাসাও তামন যে হিমা চিনি ত্রিপুরানি চা বতৈ কেবো সাইমিয়া ইনকাই বরক তাম দার্জিলিংনি চা নङ এই তাম নাই আসামনি চা নङ ইনকাই তাই লিপটন কোম্পানিনি চা নङ ইনকাই বাজারত লিপটন কোম্পানি এভেলেবেল ইনকাই চিনি ত্রিপুরানি চা দङ কিসা মিসা নখর আবো বাগান কত কতনি তাই আংরমনি দক্ষিণ সাইডনি দङ তাই বাগানে মো আং ঠিক খেয়াল করিকা engai tai dolai disni ni kaisa tonga ngara no green tea kisa misa phayo yam teke bazar jole jaka kai borong ne ang borno sungo prai bor rok tam ni sa jano je chung onek bosor moi green tea nong phayo green tea nong jak ang sungta borno nong green tea busuk nai ba agir borno nong khani সময় borok sawana chung age ni simene green tea nong jak tini waisa katai ja chung bahut bosor ka green tea nong mani ba orthodox nong mani ni sao gai ang saka da kondor ta asuk ji age ni simene nungui tongo kai tonor ta tabok saimana ni kok age ni chani bahai bopte ba chani kalar bomte norok nokani saimanai ege borna ang cha ni jene slamai rioi e pore borna kharika khari paine bor ni jene saoje chini baire ni cha phanong to chini Tiprani cha ang to ni kahai ang cha male man nongya ko soito ko ante ni chata ang kang borna tobo saoje norok ani ro cha nung hone ba ani puskang kok sauni norok mane kubui kon kise sade mane norok ana khogita tondi jeno je mamane mane jeno je nung mane amtikai mane sadi ni song sagata ege bor olo sawana ja hi hai kono ko gya mane ni puskang saw mane ko gya nono kono abo haimi ni samane ko gya ka ni samane ko gya kokai je chung practical je ma kha abnon chung norno nona ma saw ante ni sata prai borono ante gya gawan pore baksa tam nai ayang baire ni borok tam nai chini wanji bosong ni borok ta abo kebo kolkata ni phaijak tongo kebo ayang bo tam nai madras ni phaijak tongo ye guwahati ni to tongon tongo gaborok bo prai abo pula test kharga ka test khaiman khai paye pore ayang baksa baksa kai tama bihingna phun khayo green tea kocha to banai otho bokte to kocha to banai enke borno sungo boba buti ba cha abo cha to kaham belai ke kaham abo flavor alka obno kise nongui na yano ni salai bor bihik basai sawonya ala bihik sahar dal pasta kai to budi antiro sanai tongo baksa kai to de 6-7 kai to budi antiro sanai tongo enke baksa kai ne je 12 tam nai ayang chakri khai tongo ni ro tongo enke bor mela phanyorok nugui borok ba baksa talangkha kaisa 10-15 টাকা talang no tongo amti kheb tongo kai jara kabang talang ne borone kaisa red shape kai rohta borole kabang talang mula amti kheb roha ka mane chini angni abo yang obo khlai ang bangladesh ni borok kinto talangkha bangladesh ni ba borok ba export obo melang ma expo sorry expo mela ba mela khaipenya bangladesh ni borok tongo ge borok ba nongkha cha borok ba cha nongna ni saw green tea nor yang India ni cha Bharat ni borok ka India ya Bharat chen Bharat ni cha bote nongni ya ni saw eke borok nongni ka nongni on borok saw ja o ba belake ka hamle ni no cha chinang ke green tea man thok chinang phano chinang omti ka ya mane alka kisa anya rakam ni sata ge bangladesh borok kisa langjak eka ni nang Kolkata hoi ja yang madras jorate ani product so kya মানে আর নে ফোন সব কেজে মোটামুটি যাও গাইতে কাটাল খাই রহনা জিনিস মানে কিছুদিন পরে অর্ডার দিবানতে কিসা টঙ্কা দেনি সাও আর নগা কালবারি চলি টঙ্গ আং ন অর্ডার নে তৈসা আনি সাতা কিছুদিন সকাং হাবো আংকে তাকো তা কাইসা সুনামু সুঙ্গো নিনি অ চা প্যাকেট ডক অ প্রডাক্ট ব জায়গা মান থক টং কিসা লোকর রং সাইখানা রেদি গাইস আনি যে প্যাকেট তাবসু জরাতে এমনি তো হোম ডেলিভারি দং দङ wansa Tripura ba thuruk joto jaga no home delivery dong sara Agartala ayang bilunia sabromo bo sokika ayang bo thangjak kai chini Tripura o tongo je borok mat ka borok mat kaham kai choli tongo chini Agartala oboinogone je borok mat kai te kaisa tongo asa departmental Durga Chomoni aro man thongnai kai home solution
abo office line aro manai tai TRTC chai 7S7 chai S7 aro manthoknai ta kaisa tongo Nivedita store abo aro manai Nivedita store engkai ta kaisa tongo Colonel Chomoni aro manai SRB shopping mall aro mano engkai tai B-Mart tongo kaisa B-Mart shopping mall aro manai B-Mart shopping mall to chini aitormao aitorma jomon jagao te tongo Khadanti matni kaisa tongo eke road engkai asa departmental to budai tasinga sakana budai o jagaroka ani product manai engkai tai ADCO khumulungo tongo nini Dukmali bazaro Jotilal Dev Burma bon dogana manai gabo gai boni thikana gai norok sajman maya abo gai o jirani ne auto stand jirani thane je auto stand bon auto stand ne uklogo aro khumulungo manai Dukmali chini ADCO kai nini je o cha packet dok je phalok tangmani market to nung busuk rok aji kha busuk rok aji mungkha abo kisal lukorong sai khnariti abo tabusu zarati to angamne abo tamnai chini industry melangman jaga hapani awa aro prai 37000 phalsaka aro khoros khibje gya khoros jaga mane including ta enkai chung expo mela phalka expo mela prai 28-29,000 moton phalsaka aro ba garo bo khoros khobunyo মানে সঙ্গে ফালমান সিমিতা আর আবার পরে আর জায়গা নিনা মেলানি জায়গানি যে বারা থানাই ইনকে তাই ব্যানার থেবা মানে মিস্ত্রি না মানে মিস্ত্রি রাখবো আর জায়গানি বাদ থানাইটা আন্তিকা হবে ইনকে তা হতা কাছে সনা মুসুঙ্গ নি যে অ চা বাগান খরক বুসক ওয়ার্কার সক তং হাই কে খরক বুসক কাম খাইনা রাখ তং তে বরন বুসক কে রাং রক রজাক তং কামলা খাইনা রং অব কিসা সাইখনা দি গা আবকাই আং নরনো আব সানানি মুসুঙ্গ যে চিনরে তো প্রায় জায়গানো 300 টাকা হাজিরা বুড়ি রক 300 টাকা কমি তাও হাজিরা মাইয়া গায়ানি তো মিনিমাম সব সময় 5 জন তো রেগুলার দङ গাবন বাসিङै মাসা মাংनै রক ওই কোন সময় মানে খরং রক ফাইয়াङ গে বেশিরভাগ ন খরক দাম একাবা 5 জন মানে হাইস্ট 5 জন अब तो ग्रीन टी खलानि बा अर्थोडक्स बागै चा खलानि गाय किसा समय नाङा आबन बागै बर किसा गोबां नाङा ओंखाय ताय तामना अब ग्रीन टी खलानि तो नि क्वालिटी ग्रीन टी नि क्वालिटी दुइटा दङ अर्थोडक्स बो क्वालिटी दुइटा दङ ग्रीन टी नि क्वालिटी खारिनि रमदि 1.5 पाता माने कायसा ब्लाय ते कायसा बरबक अब कायसा क्वालिटी ओंखाय ते कायसा दङ 2.5 पाता नै माने ब्लाय लाय नै बरबक कायसा अब काय 2.5 पाता अब 2.5 पाता है ओंखाय क्वालिटी दुइटा ओ अर्थोडक्स ठीक सेम न अब 1.5 पाता कैसा ते कैसा 2.5 पाता कैसा अब मागैनो आनिसा हंकाय सब समय दुइटा क्वालिटी आव ग्रीन टी अब दुइटा क्वालिटी अर्थोडक्स दुइटा क्वालिटी रेड बो आलका आलका नै आंतिजा केन्द्र ना आं फुनुंनाय जे आनिसानि जे क्वालिटी आं तिखलाय फुनुंनाय ते कैसा दङै अब किसा जदन नायसा बायदि खस्थ खाय ngata kasa takno songna musungo nung je organic tea je khaimani aboni nung bahake honor ngai bahake lukurok bisini jaka abono ti kisa sai khnari ano lukurok sinimani to 2019 ni simino saimano mane organic cha khayo nei aro tiporo bisi bangya tobo je sinilaiman mate 4-5 jana borok tongo organic khainai ता borok kati khaya saimia kintu age to khailayo गाबन परे आं को मेलाव थांखाखाय आनो सिनिगाता आं बिशेष काय आं मेलाव थांमानि कारण आबो आनो बरक सिनितो बानि प्रडाक्ट नायथु आनि प्रडाक्ट बसमन्ते सायमानथु आं आबनि कारणे मेलाव आसुगो तेनि इंडस्ट्री मेला व ताई एक्सपो मेलाव गाफुरनो सिमिन आनते बरक आगे तो किसे सायमानो सायमाफन परे आबन परे अंकाय ताबो रमदि आं गुवाहाटी आसाम डिस्ट्रिक्ट तो बेसिरभाग आरो अर्गानिक मां चिनिर अर्गानिक नि सागाखै के बिशेष सिखाइया ताम अर्गानिक रगाबो हने किन्तु आसाम अंकाय तो सायमानो गासानो बर तो प्राय आनो मेसेज खाइयो ओंखाय फेसबुक नि माध्यमे बरक बाय कक सालायो बरं प्रडाक्ट बो फुनो गानो आनि प्रडाक्ट बरनो फुनो
hingke borok chajago ani product no hingke ang borok product no ang borok product chajago share khaile amti khai hingke amti khai asani berok no beshirbag sino kintu ano মুষ্টিমি যারা ডিব্রুগড় ডিস্ট্রিক্টনি যারা বড়রা এমনি ও দङ বাক্সা এই তারমানে গুৱাহাটী বেলতলা মানে ফেসে কয়েকজন চিনি নাই দঙানো আর রমদি 6-7 জন দङ আরো গা আগরতলা তো প্রায় আনো মেলাপুর আসুফোন বাক্সা বড় চিনিকা এনকা আনো সুঙো অব তারমানে অর্থোডক্স আরো মানথক হাইদে হনে আনো সুঙো বড় কাইসা তা হ্যাঁ এরপর আং সাকা ই মানথক বলে নি সাকাতা গাই আং সাকা দারা নং অর্থোডক্স নং হাইজা মানে নং বলে আং গাই ব জায়গায় নং অর্থোডক্স নংসা নি সমানে আসামনি নি সাও গা আসাম নং বাকে অর্থোডক্স মানসা নি সমানে বসাও আং অবতিনি হার অনলাইন তিন হাবলে নি সাও গা বড় সুগা দারা আন অর্থোডক্স ন নং নিলে আং আসামনে কত কথা মিলে মিলে নি গা বড় নংখা নং নাই সাও আরে সাবলেসে আংনি ফ্লেভার यांनि ফ্লেভার কিন্তু মিলিয়া কিসা আলকা কাহাইমা নং আং आंबोती साइमालिया किसा कंग्राय बंजा नि आनो साव किन्तु आनो बुसुकै सुङो बानो बुसुकै फालनि आं साका 3000 दारा गासो कलाइबे जे अर्थोडक्स मानथ नै साव आंले ताबो फार्स्ट कटाल अर्थोडक्स खालामनाय इंगाय बाजाराव केबो जिने अर्थोडक्स सोमोन्दै केबो माने त्रिपुरा अर्थोडक्स नि साकाय बुसाइसे मागालाक तामा अर्थोडक्स तामने हिनि सुङानो आबो नगे आं जे जतन साइमानथ जतन नङै जो जतन टेस्ट खाइने त्यो गाइसे साइमानाय जतन केबो व्यवहार खायागा जे साइमिया अर्थोडक्स तामने हि बा बतिचा नुखा काय साइमानाय आमतिता ngte kaisa swnam sungo nini oje organic tea je shlamani obo ajaga to sungno tongo yellow tea green tea ngete orthodox mani tongo obo market of busuk price kai faljagai tong market of price abo to wholesale rate to alada nene চা তো আং সাকাতা সিংনো যে দুইটা কোয়ালিটি খাইয়া গ্রিন টি দুইটা কোয়ালিটি দङ অর্থোডক্স দুইটা কোয়ালিটি দङ গা গ্রিন টি নেনে অবো খাইনে ভালো কাইসা দङ 1500 তে কাইসা দङ 3000 আবার চানি কোয়ালিটি নপরে একাই অর্থোডক্স বামতে না 1500 বা 3000 কাইসা 1500 1500 তে কাইসা 3000 দুইটা কোয়ালিটি খাইয়া আদিতা একা পাইকারি দালাং কাকা আবার রেট বাবাই সালাই এখন আবার আলাদা খাইতান লাইতাম আদিতা কাকু টাকা সনা মুসুঙ্গো নং যে চা বাগান খাইমানি অবো খাইনানি সিকান নং চা হরক খাইতাম মানি বাহাইকে নং চা বাগান খাইনানি আইডিয়া রং খাই কে বুদানো অবো হাই খাইনানি বাগা আইডিয়া রং খা আইডিয়া বলতে আং তামো আগে কিসা মিসা দোকান রেখা আং এমনি বাগানের প্রতি কিসা শখ দङ আগে আং খুম বাগানে সিমানে শুরু খাইয়ে সেগুন বাগান রাবার বাগান পরে চা বাগান আং আমতিকে মানে বেলাইকে বাগান খাইনাকে বেলাইকে ইন্টারেস্ট দङ যাবো আউন বাগে আं अला वानसुगा जे आं रां बुजिया इनकाम खाइनाने बतिखे इनकाम खाइनाने माने तामनाय दुकान रे मान हाय डेली इनकाम अंगनाय जात आं काय आगे निसिमिन आमते वानसुगा डेली इनकाम अंगनाय जात बमते काम खाइके बा बमते कृषि खाइके बमते खाइके माने ताम खलाइके राबार तो नि रमदि 5 বছরनि পরে सिन माने बा 7 বছর 8 বছরनि পরে मानो राबार नि इनकाम एके चा तो नि रमदि 3 বছর मिनिमाम 3 বছরनि পরে ने किसा सुरङै फायो मानानि इनकाम आइने वानसुगा आं जे बयनोबो नगो आं जे बागान रग चाखलमान नगो बागान चाखलमान नखुर आंगाफोर बुसुक 14 টাকা 13 টাকা खाई फालाफोर आंगाफोर जेबो खासि रां चाखलायफोर दा 12 টাকা रक 10 টাকা रक खनाका 9 টাকা रक आमा माल फालका आगेबो आंबो आमते खाय आदैता ता होता काय सना मुसुंगो नों जे निनो चा बागान खाय माने अब नों साकबायथां निनि इनकाम बायदा खाय ना कोनो हापां हायते कोनो न फान्ड पुजाक अब हायरक मादामान हे आमते तो आनो कोनो माने गभर्नमेन्ट कोनो फेसिलिटी आं माया आं निजिनि याक बायथांबाय आं निजिनि परिश्रमनि रांबायनो आं माने बागान प्रति इन्टारेस्टेड थिनखायबा आं बतिखाय अब रां इनकाम खाय बतिखाय बुफां पायनानै बा बतिखाय सारा पायनानै अब आं निजिनि इनकाम माने निजिनि परिश्रमनि रांबाय आं आमतिखाय बागान खायखाता आगिनो ताको ताबो सुनना दिनिने अजागाव बो पेकेट बो चाटं ग्रीन टी ऑर्थोडॉक्स टी नि त नों कायनि क्वालिटी तंगनि सावंगा बम तंग पिसा लुकुरंना सावि फुनु अब अंगाय रनि नां सिने साइफायानो अब अंगाय ग्रीन टी अब काय 1.5 पाता तार माने अब 3000 फलजागो
বাজারত 3000 kai faljago obo angka obo green tea no obo kai te kaisa quality obo kai arai pata o quality obo kai 1500 kai faljago bazaro obo kai orthodox duita quality obo angkai belai kai khumbai hai motom aboni packet ke kosom obo orthodox obo kai sabai nungjangnai yellow color ni je packet obo kai jungto chini Tripura basio to mane Tripura o besirbag mane dud ni sano nungnai bango chin Tripura aka chin Tripura to green tea orthodox tea nei borok mane green tea nungo thik kintu orthodox kintu nungnai borok khub kon mane saisima green tea keke wa orthodox no keke inka obo kai yang tam khaka quality te kaisa karkha obo kai sabai nungjangnai mane dud bai nungjangnai dud chini ri nungjangnai obo nung chini ri phan nungmano এবং দুধ রেফা নংমানা কিন্তু নং দুধ বাই নংনা মুসুং অনেক তো তাম নাই চিনাবা চা কাসা খাই বই থকজা গেঙ চিনি করি দুধ করি খাই বই তা তিপুর পুরো খাই থকজা গেঙ গাবো খাই দিনে চিনি বুরেডি দুধ বুরেডি আমতি খাই নঙি মানাই গাবো না খাই নং বুতি খাই নংনানে 2 গ্রাম ব চা কাপ কাইসাও 2 গ্রাম বিটি ব চাবলাই মারি নাই 2 গ্রাম চা রেডি ব কাইসাও তাম নাই কাপ কাইসাও গাই 2 গ্রাম রিওই नङाबा दुध बा चिनि नंनाय चिनि रिउ नंनाय काकाय दुध बा चिनि रिउ नंनाय काय दुध बो सेकां सामस कायसे रेडी मो गानि दुध काकाय बा डायरी दुध नि काकाय सामस कायसे रेडी ताय चिनि निनि जानां माने परिमाण मते निनि जसुक नंनाय माने नों जसुक चिनि कलम नं आमसुक रेडी दे एबारे ब्लाइ 2 ग्राम रेडी ब्लाइ 2 ग्राम ब्लाइ 2 ग्राम आमसुक नाय नासिक दे जतन ब्लाइ टेक्सन ना ब्लाइ 2 ग्राम संनाय ओ ब्लाइ 2 ग्राम न चीनी दूध बाय चीनी जो सगारे पे खाय आमते खाय 2 ग्राम रेडी तीनो 100 प्लस खाय मुठुंदी मुठुंगै सा ब्लाइ रेडी सा ब्लाइ रेवै पाइना तिरिवै खलबि जने रेडी 5 मिनिट नि परे बनो प्लेट तिखलाई दे खलबमान न तिखलाई दे प्लेट माने खुलुक दे खुलुगै चामच बेकिसा गालक दे गालगै पाइना तरक खैनांदे ओंखाय चा थोड़े थक थगिया सायमानाय चा ओंखासुं तामखाय लगे लगे फाट फाट खाय नंबायो चा किन्तु फाट फाट खाय नंजांनाया तरक खाय जासुं नंनाय चा आसुनो नों कथकमा नंनाय अब निनि बाजारनि सिटिसि चा काहाया अब चा नों बलाय बनासिगोन जे निनि अब नि चानि बतै बलाय एके सिटिसि चानि बलाय बनांसिगोन बतै बलाय अब नों बलाय नों चा बलाय जखन निनि काप जखन नों 5 मिनिट अंगै थाङा न नों चा बलाय नों खिबिया ओइ पानो तनैयाव जागा नङै मानो खिबिनखाय खिबिदे खिया बेका खिबियाबो निन पेपार किन्तु चा न नंब्लाय न तनै आरो जेसुक समय तनै नों चा तरक खाय नंनाय चानि फ्लेभार नङाफोरखौ सायमाना बुतै जरते अब बाहाय आचानि नंखाय सायमानाय वासा नङै नायदि आबोखाय ऑर्थोडॉक्स गेते कायसाखाय ग्रीन टी खाय निने 1.5 ग्राम माने 1.5 ग्राम ग्रीन टी का 1.5 ग्राम रेडी निने चीनी रेना का चीनी डार तो दूध तो चलिया दूध तो रिसिरिया जगह रेना नि नियम करै एके चीनी बो परिमाण मते नुं जसु रेना मुसुं डायबिटिस सिंखाय तो रिया नि मा नुंनाय रिया हंगाय बेलाय चाव ताय लिभार नि जारा प्रॉब्लेम माने शरीर नि बेलाय चाया बर रक चीनी करै नंखायनो पूरा चानि पूरा निने चानि पूरा बेनिफिट नं मानाय ऑर्थोडॉक्स फाने हिंदे निने ग्रीन टी फाने हिंदे चीनी सारा दूध सारा नंगाखाय बेलाय के चानि 100 नि 100 न जे नों चानि जे बेनिफिट माने नों पूरा बेनिफिट मानाय ग्रीन टी हिंखाय 1.5 ग्राम रेडी 1.5 ग्राम रे 1.5 ग्राम रे आबो ठीक आमति खनि खलब दे किन्तु आबोनि टाइम खाय 3 मिनिट ओनली 3 मिनिट ओनली जुदि नों अमसो खाबाय नों अंजागिया बाते किसा खाखा कायां साजागो बाते किसा बाहाय कायां साजागो काय नों आक बलायनो ताखिबदो आक आबोनो तनि दना खुरियन तनि नों जतक्षण नंनाय आ जागोन तनि जने किन्तु तरक खाय जे कोनो चा ग्रीन टी नि ऑर्थोडॉक्स चा नि तरक खाय नंदे इंगा नों चानि फ्लेभार सायमानाय इंगा चा बुसुक जरतै अ चा नंगनि बुसुक सरि फ्रेश सं काम का सायमानाय किन्तु चा नंखाय एनार्जी कायसा फायो बिसागसिन देहर आबो जारा चा नङै जारा तामनाय टेस्ट खालायनाय परीक्षा खालायनाय रबर सायमानो जे चा नंखा काय बिसागय एनार्जी आव होननाय इंगा बाक्सा बरक ताम माय खय का चा नं माय खय चा नंखाय ताम चा नंखाय दिनै बहक बरसाव शरीर ते किसे एनार्जी मानो फान मानो ए यावन बगैनो चा नंखाय एनार्जी फायो बिसाबा इंगा चा न ताखौ बहुत जतन साव चा न बहुत बुकसाव ता नंजाबादि
তুই সেকাং নং পাইদি যে কোনো কিছু চানা হঙ্কাকাই চাই পাইদি সেকাং এরপরে 2-3 মিনিট বা 4 মিনিট 5 মিনিট পরে চা বকো রেডি হঙ্কাই নং চানি ফ্লেভার চাই মানাই যতং নং মানি চাতে বা বিস্কুট ফানি চাতে বা রুটি ফান চাতে নং চা নঙ্গই থাকাকৈ নং চানি ফ্লেভার চাই মালিয়া নङा बाहायनो गोतैनि सिमिन बाहाय सिमिन नङ नाय चा नङ माने ककलाइसो किन्तु चानि फ्लेवर माना हंकाकाय नङ 4-5 मिनिट परे चा नङाकाय नङ चानि फ्लेवर पुरा सायमानाय हंका चा नङाय एनार्जी मानाय बिसागा हंका ताको ताकाय सनाम मुसङ ऑर्थोडॉक्स निजे काइन्ड फ्लेवर पांमाने अबनि बिसिङ अब तामु डिफरेंस दं डिफरेंस अब निनि अबरन ऑर्थोडॉक्स अब माने ब्लैक कलर नि पैकेट अब ऑर्थोडॉक्स अब का लाइट ब्लैक तार माने ऑर्थोडॉक्स ता लाइट ब्लैक अंगना बकाय अब नंखाकाय खुमनि बाहाय मानाय जेने गंद्रास खुमनि बाहाय मानाय किन्तु कुटुं ता नंदे कुटुं नंखाय सायमा गला नंसानि फ्लेवर किसासा ठंडा रे माने प्लेट खलबै किसासा 1-2 मिनिट तनि पाइने माने 1-2 मिनिट ताहायनो लाइट थाङो যখন নং অরনে প্লেট ন খুলগই যখন নং প্লেট ন বেরাও খাই নং যখন আবো ভাই চামচ ভাই যখন আমতিকে গালো খাঙ্কাইনো আসানে তলা তো চা নিনিয়া যে লিকার ফাইমেনে তো তলা কালাই দङयो সাকা হাঙ্কাই তিসিমি কসং দंनाय হেকা আবো আমতিকে গালো খাঙ্কাইছা তলা সাকা কাসাওই মানে নাङै যতন তৈ কালার রংনাय হেকা আবরনা 1-2 মিনিট টাইম ngै थाङो ये तो आपनो तन्ते खन्ते क्लाब तेनते बा तामनै चामच तन्ते खन्ते त 1-2 मिनिट आमतिके टाइम पास ngै थाङो गाफोरखौ तेरक चानो गाय चानि फ्लेवर नं कामका सायमानाय गावमागाय आं मा सलामगा अब तेकासा अब जे चिनि बररक माने जे चा नंनाय बररक जत बसंनि बरं न बगाय तामा दूध गोनां चिनि गोनां खै थक जागो याबन बगाय आं वानसो गजा दूध गोनां चिनि गोनां जखन थक जागो ऑर्थोडॉक्स आनो अनेक बरक मेला प्रश्न बखायो निना अब हानो दूध चिनि सारा नंजंनाय चा सिंगाकाय आं निनाबो नां पाइया आं दूध बाय नंजंनाय चा हांगाय चां साजागो आमा सितर तं सादि नि सावानो मेलाव एक्सपो मेलाव हेकाय वो इंडस्ट्री मेलाव हाफानियाव हेका आं आफरो बुखा आफरो बरक आमतिके सामाने बाय आं बरक माने बुखा यगमान गायं मा दंखा बरक नंनान मोसो माने किन्तु चा नगै बरक साजागैन दङ अब किसा अन्य रकम चा चिनि चा बलाय गाहाय गुटी जाया गामो जों आं बरनो बाहायबो नारिबो माने फ्लेवर रक मतम सुनै जाबति बाहाय मतम मने मतम ने बक सावै मतम ले गे बरका आनो प्रश्न खाय जाफोर नं दूध बाहाय नंजंनाय चा तदे दं आबासि सादि आं अमते चिनि सारा दूध सारा काय आं नंगमेया चा नि साव गाफोर बुका वानसका नरम बय कैसा चा खाले खायानो अने वानसका हेका वानसको पायार पर नका फायां चिन्ता खाय अब बमति खाय आं न बंदे खायके चानो हने आं निजे साम खसागा किन्तु अब 5-6 दिन टाइम ना हाका माने अब जानो आं आमतिके स्लामनाने बतिके खायनाने बुखा वानसो खायमाने ठीक अब 5-6 दिन पर नांते साबा रिजल्ट माखा जा दूध बाय नंनानै चा आमतिके स्लाम माखाने आं निजेबो टेस्ट खाय नङै क्या ताखौ बो नरबो टेस्ट खाय नङै दि असा बति यं बतिके आराम नां किन्तु अर्गानिक माने आं अर्गानिक लाइसेंस फुनुंमाय आं 2019 सिमिने लाइसेंस खायका अर्गानिक नि 2019 कुरि 21 যখন লাস্ট দিন দিকে যখন অংখানো আনি সরি কিসা হাইমাই থাকা গাবন बिसिङाव सरि बाहायमाने बिसिङाव न तेकासा तामखा आंखाय वान शॉट कंपनी इंटरनेशनल वान शॉट कंपनी आं ओलो खबर माखाजे वान शॉट कंपनी बेनंग दं हाताबो तामाने बेनंका आंखा वान शॉट कंपनी तो अनेक वान शॉट कंपनी सुदु किन्तु आरो बरक एकलगे काम खायनि बरक आमति अर्गानिक काम खायनि बरक 5-6टा कोम्पानी बरंनारो वान शॉट हाबजाक दं हेका बरक 3टा कोम्पानी 4टा कोम्पानी ठीक खेल करिखा 3टा कोम्पानी 4टा कोम्पानी बरक आदिनि बरने अब ए तामनाय गम निनि हासिं सिटै मस माने भेजिटेबल अनेक दं आबो सानन थाखाय आबो कक समय कलक नाङो ए आमति मानि रक बरक जखन फरेन कान्ट्री जखन रहपुर बरक आपुरो केमिकल टेस्ट खायपुरो केमिकल मानजाखा आबन बगे बरनाबो बेनं थाका हेका आबरो वानसो दंगा तामनै अब बेनं का साखानि बो सरि हामिया समय हम रांरि मैया अब लग रां रहयाखै ब नेनाबो ब तामनै उपजि खायरिया तामनै बसनि परे बस ताब रेजिस्ट्रेशन अंग बसर तामनै रिन्युअल अंग आ रिन्युअल खायफ्रां रां रहैमालिया अन बगे आनिबो यांगबो चाइ थाका माने सरि चायनि बे आं रांबो थिमते रिमालिया आ जरावा साइड बरना कंपनी बेनं थाका या आमति अवस्था तब आं वान शॉट कंपनी आं आगे यूज खायतो किन्तु तब आं
one shot company ang use khailia jaman borong aba jokon bet rok dong thaka aban bage ang organic certificate ta use khailia aban bagan tabuk natural sakor natural tihni ang tabuk bazar phali tong কিন্তু যখন বড় বয়সে যখন অর্গানিক যখন হাবি থাকা বা অর্গানিক যখন খাই ফাইকা আং তাবো অর্গানিক নো ইন্টারেস্টেড মানে আং তাবো ও তাম নাই নিনো কেমিক্যাল লাগাবো আং পাও পাইয়া আনন্দ বনু গলা নো কেমিক্যাল দোকান আঙা কেমিক্যাল ইউজ বো খাইয়া ফার্টিলাইজার দোকান আং নো নরক আনন্দ বনু গলা আং দিতা তাও নং তো নিনো অচা বাগানো ফাতানি chemical sara ba saro biya gineng boma haike ni cha blai ro sari to boma haike di tong to bukhang ke cha bagani bukhang to ro e obo ke sai nadi ang to bo abo bazanni ang tabo organic sar ni manthogo ba kesu sar ni manthogo abo ang bishas khaiya tamoni karone je ang tabuk যদি আমন্তে ইউজ খাই যদি কোনো কারণে আনো মানে আনে চাপ্লাই যদি কোনো কারণে কাছে চোখ টেস্ট খাই যদি কেমিক্যাল মাখাঙ্গা খাই আফুরো আং বরংনি মানে বরংনি বুসকাং মানে নুকজাগি তংনানি মতন বা কক সানানি মতন আনি কোনো কক তংলাক আবন বাগৈ আং বাজারনি কেবনি থানি কোনো অর্গানিক নি ফালপানা বা কোনো অর্গানিক নি কিছু সার ফালপানা কোনো জৈব সার নি ফালপানা কেবনি ইউজ খাইয়া angka chini parani musuk phiokjak bororok ni ba musuk sobai tonai bororok bo tongo chini parao to chini tamnai organic mane chawi ni chini ro beshirbag mane miski ongo chini paran bla engka bolong ne jabra babra chawi je ada chawi je miski ong mana abono kintu organic engka ang saima mane mote ani je saima mane jeni musuk phiogoi chari amti bororok ni thani nang beshirbag miski pale payo ampi miskin naharnya ani bagana ronya amti kai product motamoti production kaham ko yong tongda blai gai blai ni blai to bemar tongo ongyang ya bemar yongsa phayo yongsa futa gai butin yong blai ni gai red spider ni tong kaisa bang tene obo chikon yong red spider auna red spider hinta belai kasak ngai butin yang baya belai nyong karo ka yang tamri sukai ma belai nene ko ba tamna nim belai tai tamna duksa sondari a tin jatna milugoi ang rogoi kam kai rogoi thanda khayei bufang spray khlai amani thango je kono bemar tongmaya nene yong sapane ne ba red spray fan ne tongmaya abari khani ma thango amon ang use khai tong tahu tak kayak senang musuh ni dia ca bagan khai mani ola ba busa kani ro jaga ro tong anoro 2 hektar no pertong ane 2.08 hektar tong ana bo mane abana registration tong ani registration mo amno nang khai phunong mano registration tong ani tibut ne hoite उनके के संग साइमन मा खाना ताको राकेश देबर माने खुक्ते सराय के बो मा हाइके चा बागान खलाई तंग बसनि सिमी बो बिसिनि सिमी खलाजक तंग अब संग सराय के साइमा कांगे के संग बिनि चा बागान बो जे खलाई माने बिनर ताम प्रोडक्ट ताम सा सामजक त बिनो जागाव येलो टी तंगो ते ग्रीन टी तंगो उनके ते ऑर्थोडॉक्स बो अब हाइ चा रक सामजक तंग बे संग बिनि खुक्ते सराय सावि माखा के नर हाइके न चयावि नाइ तंग खरा
ke sung tabung naile no darani organic tea bom slamani jagulo bom hai taste ro ong hai ke bom hai color ro ong sung tabung norok no funuga norok choyo nai tong di chini logibo sung tabuk sa to dry yung pekya sung tabuk sa kisha mane color naile nai ba taste khaile nai bobo busu jorati thok ba sani color buti yong naile nai sung tabuk green tea je special আপনার নাই 1.5 গ্রাম 1.5 গ্রাম রেনাই হবো 1.5 গ্রাম আবার রেনাই স্পেশাল গাই তিনি থেকে কম দাম নিচা আবার 1.5 গ্রাম রেনাই গ্রিন টি যেহেতু গ্রিন টি 1.5 গ্রাম আমার রেনাই আবার বেশি হিঙ্গাকাই কালার বসাयांनाय नमु खामानिबो नंग मागला ओंखाय अर्थोडक्स आबो जतन सुं एकलगे समलायनाय ओंखाय अर्थोडक्स ओंखाय बोसोरनाय 2 ग्राम माने 2 ग्राम अर्थोडक्स नाय 2 ग्राम जों फ्लेवर नायलायनाय ते कालार नायलायनाय बमते चानि बेवते कालार अर्थोडक्स नाय 2 ग्राम काखा Tabo tezat kasya, awno 2 gram renai, awno 2 gram kasya. Gai tabo tei kotong renai. Tabuk kholopnai jotono green tea kai 3 minute tonnai orthodox na kai 5 minute tongnai kai time kai tabuk bosuk baje tabuk sarik ni 4:43 kai chungte baisa 3 minute pore chungte baisa malai laigo na সাগর ন্যাশনাল গ্রিন টি হিনি সুইজাক গে নং অ সাগর ন্যাচারাল গ্রিন টি অ সাগর যেন মুং রিজাক অব নং কেবনি মুং তুই ফার্মানি কলাইখা না তামনো ওয়ান সুখি নং অবন রিখা অব কিসা লুকরং সাইখনা abo to belaikhai sungmani kaham kalaikha norok abo saimani je sungka saimali ang abo sagori mane karon ka kaisa no je ani nogo to keboni mung ani poribar keboni mung sagor tore eka sagori man mung ka angoro jokon kainjakbara jokon bagan khajan ni phaika ana kebo borok siniya an mungbo saimeya eka to karone tamong ka borok ano je ang to borno jotono mane buddhi kaham sao অনেক বড় কানিরা কাম খাইন ফাইনিরক আনো সুং ফনা ন কমতে অমতে অমি তখা তম খাই তংনানি তম খাই চলিনানি অমতে অমতে অসুবিধার অমি তখা বমতে খাইকে চানো আমতি রানো প্রায় সময়ে প্রায় বড় নানো মানে আনি থানে মানে যুক্তি বুদ্ধি নাহানান বগে ককসুংতা একা বড় না সাও অমতে অমতে খাই দে হাই হাই খাই দে অমতে অমতে খাই দে কে বড় তাম খাই আফুরকাই আনোর কাম খাইনি বড় ন গে বড় সালজাকা আনো সাকা নিনি বং তো সাইমিয়া masa buai hinai tonga masa kumui hinai tonga masa dara hinai tonga nini mung to saimiya sungno na sagor mung hinai pharka kai nungsada gedong na hinai anu sungo kai sagor bidasagar mung hinai saga kai tang to abo noro ringnan musung mane amti ka noro na to bokhu mothui tone magla bole lokone bokhu ta mothui tone magla kai noro je hinan musung hindi je sana musung sai ring di ang ma amar bai kono jole nan koi dia hinai saka Eka borok jokon anam tin saka angaro wansu kaje ano borok jokon sajagai ano mung pharong kai ang lukuni sajak mani mote no sani mungbo pharsinani yang apurkai bidasagar ni ano ringma ba bidasagar ka kokolomang thamle eke bidana thepa oi sagor simi thepa kata jaga eke sagor natural tehni ang niji wansu goi lukuni kok phano nangsito jaga phano hani ang na jaga sagor natural tehni na kata ande jako 3 minute tong kha ngai chung tabo green tea nai lenyai green tea time to 3 minute hai
Takungno kisa boskango camera okne hin sanani kalayo ang. Nadia ni sani color. Sani color naje. Abo green tea abo nene 1500 টাকা কেজি abo. Abo hangkai 3000 টাকা কেজি. কিন্তু চা nene jasuk damni cha color bisi nuglang nong ang o jaga kekta tise kok mane joraino nango akok ongkha nene je white tea islam ka jong minimum 7000 simini surong white tea chani dam nong white tea cha nong kha kai chani nong flavor chimi manano kintu kono color maglak white tea ong khamtei amakai nene kisah dam nica, amakai kisah kom dam nica. Color naje, ini belai ni color green ong nai, ini color green ong nai. Maka amakai light green, amakai deep green. Jemon dam, ikon ini nasi gue nai bontai, color nong nai ampinya. Jesuk dam nica ong nai, kisah color change ong nai, mana light otong nai, deep ong lak. Acha. 5 minute ongkha ya dutubla orthodox aba flavor ekdom bahai motom sugui tongkha abakai light orthodox abakai nene রজনীগন্ধা কবা তাম নাই রজনীগন্ধা ya ঠিক ইকবা খুমালে বাহাই মানায় অবকায় একদম খুমালে বাহাই তিরক খাইং দে অবকায় নেনে অর্থোডক্স অবকায় দুধ বাইনং জানাই অবকায় দুধ বাইনং জানাই অবনে সানে রং বাই অবনে রং ডিফারেন্স দং নাসিকিন যে অবকায় লাইট abakai deep abakai dud banjong jang nai ora chong dud bisia chamos kaise nai chamos bai chamos kaise naji chani color pomti ang only chamos kaise abakai dud banjong jang nai अब साने कलर या सीटीसी साने कहा या कलर अब कैसा यू लोरे रे कलर रंग जात यू लोरे रे नोंगे जब पुसुक जराते फ्लेवर नोंगाई छाई मनाई आसंग ताखुकनि खुक्ते स्राय कन खनाय मांखा जे बुफुरन सिमे अ चा बागान काय हेमेनि बुफुरन सिमे अर्गानिक टी न पैकेट खलाय फालै तंगमान हातिबो अबनि दाम रक बुसु स्राय कन सिं बिन खुक्ते खनाय माखा आंगे जों त्रिपुरा हासदेबो खुब कम न सिनि बर रक अब हाय चा बागान खलाय मानि हाय के अब हाय अर्गानिक टी न स्लामानि अब हाय जों खुब कम न नुगो हायनि बागिनो जोंतिनि अ चा बागान फाय सकबायजा अ जागानि नखमे कक सानानि बागै जों बिन खुक्ते स्राय कन खनाय मांखा बम हायके बुफुरन सिमी बिसिनि सिमी रग अ चा बागान चेंगे हेगा बिनि अ अर्गानिक टी कुनु केमिकल यूज खाजा गरै पुरा बिनि मन नेचुरल खनि बसनो साइ खनारिका अब हायके जों नगनो तेबो बुसकांगो तेबो काहाम फुनुरंनानि तुबुइ फुरुंनानि जायतकनाय नर हायके चयाव इनाय तंगदि कखरा हामबाय
सरकारनि हयते ब कुनु सुजुग सुबिदा मायाफोनो ब बिनि सागबायथां बिनि इमांनो ब कुबि ख्लायनानि बागै ब तिनि बिनि जागा खालिव ब तिनि चा बागान ख्लायका बिनि चा बागानो ब साइजों बिनि बायथांनि रां बानो ब अब हायका आस कतरमा चा बागानो ब स्लामै मांखा खाय मांखा गते बिनि चा बागानि जे ब्लाइरंनो ब बिनि सागबायथांनो ब निजिनो ब अब हायके पेकेट रक ख्लायो बिनि जागा ब गोबां जात्रि पट चानि ब्लाइनि टी रक स्लाम जागो व्हाइट टी येलो टी ब्लैक टी रक बिनि गोबां मानथगो गाहायके नरक ब सयाविसनि खरंग नाय तंग दिसं नरक बसकं तेबो काहाम तुइ फाइनानि सं साइतक नाय